Once again. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर एटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुजरात के मशहूर डॉन सैयद सज्जाद हुसैन शाह अलमरूफ फत्तू शाह की बात करेंगे, जिन पर बहुत से केस दर्ज थे और मुकदमे चल रहे थे। सैयद सज्जाद हुसैन शाह अलमरूफ फत्तू शाह गुजरात के गांव पुलेवाला सैयदा के रहायशी थे और इनके वालिद सैयद अनायत शाह जो के गांव के नंबरदार और असर और रसूख वाले थे। सैयद सज्जाद हुसैन शाह के 4 भाई थे। सबसे बड़े भाई साबर हुसैन शाह और फिर सैयद अब्बास हुसैन शाह और सैयद सादक हुसैन शाह और सैयद रज़ा हुसैन शाह। सैयद सज्जाद हुसैन शाह के बड़े भाई सैयद साबर हुसैन शाह का ताल्लुक दुबई से था और इनका कारोबार भी वहीं था, मगर वो अपने ख़ानदान वालों से मिलने पाकिस्तान आया करते थे। दोस्तों, साबर हुसैन शाह का ताल्लुक पीपल पार्टी से था और ये इनके बड़े ख़ास रहनुमा थे। चौधरी कमरुल ज़मान कायरा के चचा चौधरी मोहम्मद असगर कायरा और चौधरी साबर हुसैन बहुत अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने अपनी सेकेंडरी तरीम इकट्ठी हासिल की, जो कि इस्लामिया स्कूल लाला मूसा के तालिबे इल्म थे। सैयद साबर हुसैन शाह के भाई सैयद अब्बास शाह डेरादार थे और लोगों की फरियादें सुना करते थे। जिन लोगों को कोई मसला होता तो वो इनसे अपनी बात शेयर करते और ये उनकी आगे मदद करते। ऐसे बहुत से वाक़या हैं जो सैयद अब्बास हुसैन शाह के बारे में मशहूर हैं, जिनमें इन्होंने लोगों की मदद की। इनमें एक वाक़या ऐसा है कि एक दफ़ा बत्ता माफिया ने ताजरों को बहुत तंग किया और इनसे बत्ता वसूल करने की कोशिश की, तो ताजरों ने सैयद अब्बास हुसैन शाह के डेरे पे आके इनसे फरियाद की, जिन्होंने ताजरों की इनसे जान छुड़वाई। इसकी बना पर ताजरों ने सैयद अब्बास हुसैन शाह को अपना पीर मान लिया। और एक और वाक़या जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, एक बंदे की 4 मरबे अराजी जिस पर लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। वो बंदा सैयद अब्बास हुसैन शाह के पास आकर फरियाद करते हैं और अपना सारा वाक़या बताते हैं। दोस्तों, सैयद अब्बास हुसैन शाह ने मना नहीं किया और जाकर उनका कब्ज़ा छुड़वा कर दिया और उनका सारी अराजी उनको वापस दिलवाई। और एक और वाक़या जो कि सुनार पर है कि एक औरत जो कि सैयद अब्बास हुसैन शाह के पास आई और उन्होंने आके अपना वाक़या बताया कि मैंने एक सोने का सेट सुनियारे से बनवाया था, जिसमें अब ये सुनियारा वज़न में हेर फेर कर रहा है। तो सैयद अब्बास हुसैन शाह ने इस औरत की बात सुनी और उस सुनियारे के पास गए और जाके उनकी दुकान का सारा सोना इस औरत को दे दिया। और जब वो सुनियारा सैयद अब्बास शाह के डेरे पर आया तो उसने माफ़ी मांगी, तो सैयद अब्बास शाह ने कहा कि अगर तुम उस औरत से माफ़ी मांगोगे और अगर तुम्हें वो माफ़ कर दे तो तुम अपना सोना वापस ले जाना, क्योंकि तुम उस औरत के मुलजिम हो, मेरे नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह से सैयद अब्बास हुसैन शाह लोगों की फरियादें पूरी करते, जिससे इनका बड़ा नाम हो गया पूरे गाँव में। दोस्तों, अगर कोई भी गरीब किसी भी तरह की मुश्किलात में होता या उन पर कोई ज़्यादती होती तो ये खुद जाकर उनका मसला हल करते। एक आदमी जो कि सैयद सज्जाद हुसैन के वालिद अनायत हुसैन के पास आए और फरियाद करने लगे कि किसी ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है, तो तब सैयद सज्जाद हुसैन शाह उर्फ फत्तू शाह जो कि तकरीबन 18 साल के थे और पास खड़े सुन रहे थे, तो उन्होंने ज्यादती करने वाले को पकड़ा और अपने डेरे पर लाकर उसे बहुत ज़्यादा सज़ा दी। आगे से ऐसी कोई घिनौनी हरकत ना करे। लोगों की मदद करने से दूसरों को तकलीफ़ें होती थी, जिससे दुश्मनियों में भी इजाफा होता था। इसी तरह इनकी ये लोगों की मदद करते रहे और इनकी दुश्मनियों में इजाफा होता रहा और फिर आखिरकार 1984 में अब्बास शाह को कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, ये कत्ल इस बना पर था कि जब सैयद अब्बास शाह लोगों की मदद करते थे तो जो दूसरे लोग थे वो इनके दुश्मन हो जाते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता
انہوں نے سید عباس شاہ کو قتل کر دیا۔ دوستو، سید سجاد حسین شاہ بھائی کے قتل کو سہ نہ سکے اور انتقام کی آگ میں جلتے رہے، اور پھر آخر کار اپنے بھائی کے قاتل کو جا کر قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد یہ اشتہاری ہو گئے اور 5 سال تک یہ اشتہاری رہے۔ دوستو، سجاد حسین شاہ المعروف پھتو شاہ نہ ہی صرف اپنی لڑائی لڑتے تھے بلکہ اپنی دوستوں کی لڑائی میں بھی مکمل شریک ہوتے تھے۔ دوستو، ان کے کچھ دوست جن میں بابا جی حنیف شاہ عرف بابے شاہ، چودھری فضل کریم، صوفی عباس، شاہ سرمست اور سید عابد شاہ افقیراں والا تھا، انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بہت سے قتل کیے اور اپنی دشمنیاں نبھائیں۔ سید سجاد حسین شاہ المعروف پھتو شاہ کا ایک اور واقعہ، جس میں ایک ایس ایچ او نے عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، اس عورت نے اس ایس ایچ او کی شکایت پھتو شاہ کے سامنے کی، تو پھتو شاہ نے ایس ایچ او کی بیلٹ نکال کر اسے مارا اور بعد میں اسے معطل بھی کرا دیا۔ دوستو، جیسے کہ میں نے کہا، پھتو شاہ اپنے دوستوں کی لڑائی میں مکمل شریک ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے ایک دوست کی لڑائی کسی بس ڈرائیور سے ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس ساری ٹرانسپورٹ کی بسیں اپنے ڈیرا پر لا کے کھڑی کر دیں، جس پر ان ساری بسوں پر انہوں نے اپنا نام لکھوا لیا، اور پھر بعد میں ٹرانسپورٹ والا خود آیا اور اس نے معافی مانگی۔ دوستو، پھتو شاہ کا ایک دوست آزاد کشمیر میں رہتا تھا، جس کے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تھا، تو دوستو پھتو شاہ نے اپنے دوست کے بھائی کا بدلہ بھی لیا، اور اس کے علاوہ بہت سے قتل کیے جن کے مقدمے ان پر چل رہے تھے۔ دوستو، اسی طرح قتل و غارت ہوتی رہی اور دن گزرتے رہے۔ دوستو، پھتو شاہ کچھ دیر دبئی رہ کر آئے اور آتے ہی ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، جس سے لوگوں کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہ لوگوں کے کام آیا کرتے تھے اور لوگ ان سے پہلے ہی بہت خوش تھے۔ اور پھر جب ان کے مخالفوں کو پتہ چلا کہ یہ ایم پی اے کا الیکشن لڑنے لگے ہیں اور اب یہ زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے، تو انہوں نے ان کو 1994 میں قتل کر دیا، مگر ان کے قتل کے باوجود بھی ان کی دشمنی آج تک چل رہی ہے۔ دوستو، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔